салом ба бинандаҳои азизу арҷманди мо, салом ба онҳое ки дар ин бевақтии шаб моро шумо тамошо карда истодед. Аниқтарах мо дар ин бевақтии шаб ба як ҷо рафта истодем. Мехостам ки шумо ҳам ҳамроҳи мо равед. Шумо аз он тарафи экран меравед, мо аз ин тарафи экран. Ростӣ дар таърихи барномасозиамон ин гуна барнома токунун мо таҳия накарда будем, яъне соддатар карда будем, насохта будем. Ин бори аввал аст дар таҷрибаи кoriамон. Ман намедонам ки чӣ гуна мебарояд ва чӣ гуна қабул мекунанд ҳамон инсоне ки алон мо ба хонаашон рафта истодем. Барои чӣ рафта истодем, чӣ мақсад дорем, андак пас ба шумо гуфта мегузарем. ҳозир бошад, меравем. як бори дига ассалому алайкум ба бинандаҳои азизу арҷманде ки аз тамоми гӯшаву канори дунё тавассути ютуб канали Аҳрори Channel моро тамошо мекунед. Шояд савол тавлид гардад ки ин гулдаста ва ин ширинӣ барои чи аст. Ба он хотире ки пас аз чанд дақиқаҳои дигар зодрӯзи яке аз симоҳои шинохтаи кишвар фаро мерасад, яъне рӯзи мавлуд доранд. Ки гуфта агар пурсед, ман мегӯям ки Гулбаҳорхон Ғафурова. Алон мо қарор додем дар наздикии бинояшон ва ҳозир бошад он нафарро ба ҳайрат мегузорем. Агар шумо бара соат ба гуфти гапо 10 дакам 12 аст, яъне пас аз 10 дақиқаи дигар зодрӯзи Гулбаҳорхон Ғафурова. Ҳозир бошад бо анамин гулдаставу анамин ширинӣ мо меравем ба хонаи Гулбаҳорхон Ғафурова. Фикр мекунам ки моро дида ҳайрон мешаванд. Рафтем. мо албатта аз лифт истифода бурда наметавонем, барое ки дар мо чип нест. Маҷбур ҳастем ки ба 8-ум ошона истифода барем аз лестница. ниҳоятан ба 8-ум ошона расидем. Баъди оне ки ба 8-ум ошона бо зинапоя баромадем, ман ба хулоса омадам ки бояд кам-кам бо варзишам машғул шудан дар кор. фикр мекунам ки аз мо хафа намешаванд. мо фақат хостем ки аввалин шуда ҳамин сол бо зодрӯзашон Гулбаҳорхон Ғафуроваро табрик кунем. фикр мекунам ки ягон нафар соати 12 шаб ба хонаи ин нафар наомада буд. бара ҳамин ҷо ҳуҷраи чил хонаи истиқоматии Гулбаҳорхон Ғафурова аст ва мо ҳаракат мекунем ки табрикоти мо, омадани мо камтар дигаргун бошад. як фикри аҷоиб ба сарам омад. ҳозир ҳамон корро мекунем. ҳамаш як тарафу хонашонанда набошад чи? ба он хотире ки табрикоти мо ва ин навори мо камтар ғайриоддӣ шавад, ҳозир ин ширинро ба замин мегузорем ва дарро тақ-тақ мекунем ва бо камераи пинҳонӣ тамошо мекунем ки ки аз хона мебарояд. соати 12 шаб шояд соҳибҷашн худашон мебарояд. ростига таппиши дилам дар авҷ.
میشه. Oye, iyi ki ben ama çorban değil. Oye. Aklın navbati gül. Gül edin. Nafalda. Ama tortunu bu. Çalışmıyor gibi gözümü yakamdan. Söz işi ben be. Hayır. Niye gibi boşu bir yok. Kişiden de mamında mablaktı. یا اینکه از ما خفه میشوند یا اینکه برعکس از ما خرسند دارد یا اینکه برعکس از ما خرسند میشوند. علاقش Muzyka tam bir şey değil ben avuç. Happy birthday to you. من چوستت کردم جینی بازی همیشه موکروز تنفته. نه با کامر که دیکشانه. Assalomu alaykum. از گو کتی وش ما بودیدن؟ تارتو گوله بچه به ترسانده. نه ما دوزی چه برای؟ ترساندن نه تبریک کردن با مودی هر دوشان حرفی تکو ترساندن تبریک کردن زود روزتون مبارک شد. رحمان. پف کنید. تیپ کنم. شما؟ بس تو رو خوش رو خونی دکتر. آمدم با آمدی تو. سالی پاس ترام شو نخیزد. Happy birthday to you. Happy birthday to you. از شما ما ادامهش پف کنید. ها اینا حالی وقت نکردن زیادی مازه. آرزوهاتونه گوید آرزوهاتونه. رحمت. مبارک شود. میبرفتم نکن. قبل که تو سید؟ گرما؟ اینه گیرید و هاش تید. نیاکو. تورتی کلام من با. مادی چش بچه‌ام با. نمی؟ اخلا گلش تید. شد کالاتو بچخیم فکرم بیاد. من آدم هر خبر کردم. دوستی شبانده یا. یک نفر آمده بود می راست. نه دوستش بندش کم دیگه نبود. تا چی میخوردم من تاش میآمدم خیلی. لیکن ما یورک کردیم جرأت کردیم. دیدی نشمان چی؟ من بوسی از وای کتی استودیوم اینجا. بیت من این طرف میستا.
зодрӯзтон мурак шавад. Dilimdan gitti Rahman. Dilimdan А, gitti. мумкинми? Dilimdan gitti o zaman. Hem de libasımı diye kunam iltimos. Ин хона барои мо Hamın hafta. İlk olmuş mu durumdaki nedeninden amca. Ros zalba. рост алба. Хайрат мана иҷозат додан. Dilimdan gitti. Dilimdan. Медонӣ. Ба гуфти гапо дар таърихи Гулборхон Ғафурова дар таърихи зодрӯзҳоишон гӯем мо аввалин нафаре ҳастем ки соати 12 шаб омадем барои табрик кардан. Мо танҳо не, шумо ҳам ҳамроҳи мо. пешниҳод ба бинандаи ютуб канали Аҳрори Channel. Мехоҳед ки тиҷорататон дучанду даҳчанд рушд кунад? Пас мо метавонем ки дар соли 2024 ҳама намуди рекламаҳои шуморо дар дохили барномаамон ҷой диҳем ва барои пешравии тиҷорати шумо чанд карата саҳмамонро гузорем. Пас агар хоҳед ки рекламаҳои шумо дар дохили барномаҳои мо бошад, ба ин рақамҳо занг занед. Мана ин ҳамон барномае ки чанд моҳ қабл дар анҳамин хона ба намор гирифта шудааст ва ин барнома ба туфайли хонаи нав буд ва имрӯз бошад ба туфайли зодрӯзашон. Ман фикр мекунам ки худо агар хоҳад ин суҳбати мо ҳам гарчанде ки соат аз 12 шаб гузашта бошад ҳам аллакай сана 1 апрел аст. Зодрӯзи Гулборхон Ғафурова 4 декабр премьера шуда буд, яъне нахуст намоиш дар ютуб канали мо буд. Декабр бошад, агар декабр, январ, феврал, март, апрел, аллакай панҷумин моҳ. Ана яъне ба хонаи худатон марҳамат кунед. Hoş omadın. Раҳмати калом. Kalip خوبم برداشته بود ya. Eğer چی میگن کو وقتی که من خوب ساخت میبید کو زوری میکند میهمان میبیان گفته نخود دوزی شبانده میهمان بیاد خوب بوده بای و خوبی настоящий буду میهمانم دلم اگه پیدا شدن شما خیلی خوش آمدید Раҳмати калом. شما هم خیلی کن Хуб. شما عجیب دین هم بخوام یا ششی سحر برنامه بجر میزنید aynı خوابی زوری شنده یا aynı خواب بورسوز کشنده دوزی شب پیداش دید هر سال هم خیلی کنم Занги телефони. زنگ تلفنی Метавонед ҷавоб диҳед. زنگ تلفنی اشتاست السلام علیکم من با مخلصانی عزیزی ما زادروز که ما تبریک کرده شدن اینجا حاضر نوا رفته شده است رحمت سلامت باشید سلامت باشید رحمت یعنی که عادتاً شما هر سال زنگ زده تبریک میکنم این ساعتی 12 شب هم خیلی ویدیو ویزی هم میشد هم تو زنگ تلفنی هم میشد انا اینستاگرام پیداش کن یا خیلی اینستاگرام با چی میبیاد دین پیام کن بله یعنی تمامی мардуми тоҷик хабардор ҳастанд ки масалан санаи 1 апрел зодрӯзи Гулборхон Ғафурова. Биле 31 концертома буд ку. Яъне ки ҳами 30 сар карда. Ман ин ҳоли тофошни ҷобҷо накардам. Ман аз тофои ҳамкорон мухлисо додаги тофо мана пушти мананда. Недонам ак камера мебинад. Пуштам ки маҳкам карда. Аллакай тофои мухлисонатона? Ҳа, мухлисо ҳамкоро ҳами рӯзи 30 худо ба шукр табрикоти 31 мана имрӯз ҳозир 1 шуда? 1. Шумо ҳамин рӯзан рӯзи зодрӯзтон? Аслан гирим рӯзи 1 зодрӯзи ман. Аз ҳамин шаб ҳозир сар шуд. Бо шумо. Охираш бахайр. Саломат. Шумо медонида ҳозир ман чӣ гуфтиша? Аллакай эҳсос кардашанд? Мефаҳмидан дар барои ки медонед дар таҷрибаи кори ман ин чандумин навор ин чандумин суҳбат ин чандумин барнома бо шумо шуморашро масалан ман худам намедонам. ман гуфтаги будам ки шумо вай барноманда ки
محمودخان شما بی نهایت من نقض میدانید چخیلی که ما شما نقض میدانم گفته بودم من تو نه آزو تصدیق شده است همین چیز امسال حرکت کردیم که یک آمدنی ما گرچه مثلا ساعتی 12 شب باشد یک عادی نباشد حیران شدین می یکون مراتب همین یکون نفر همین گونه می آمدن می بخونه شما نه راست شگم نه یکم برخشتگیش نه مالش تو دیدنی چهره من تو فهمیدنی ما شما کی رو فکر کردید راستی ناب خان داشتگی من ده بعد از یک سال ختم مام خیلی یک میلیون توی هم بود که یک میلیون توی داشتگی باشد imzalaş bu deste. İmzalaş bu. Peşonem bir ki یک مش زد دوزی شبنده فهمم شون بود است. هم خلاق تبریکاتی زورشتی بودم اونجا. لیکن این خیلی گل دسته و شی. نیه یک مش زد تمام. شوخی میکنم البته. تبریکاتی چه گم؟ تبریکاتی میشد. خب. راستا همین 0000 یکمین زنگ تلفنی یکمین SMS پیامک از خواننده ها می اومد از پدر و مادرم خواهرم که امروز نیستن وای کس باور کنید همین 12 شب انتظار شده خدا رحمتی خودم به بچه میگم بچم خب 12 شب انتظار شده می ایستاد و یکمین تبریکات یکمین زنگ همون بچم میکرد بعد خواننده ها این تا چند سالگیتون اولی شده اون نفر تبریک میکردن؟ تا سالی که ویا بودن از همین سالی من از 2000 من خودم با اومدم میرفتم هر برنامه یکم اپریل باور کنید البته برآمد بود البته من یا در دوشنبه یا که در خوجند لیکن یکم بار در خونه تا همین 2008 9 همین خیلی وقتا میشد همین یک بار یا دو بار مراتبه من ممکن خانه به قید کردگی باشم همون وقت همین وقتایی که یا که وقتی عید رمضان یا که عید قربان فرامودگی بودن یک بار همین وقتا من خانه به نشسته قید کردگی دیگه موندگی همین وقت من فقط در گاسترول بودم در دوشنبه یا که در خوجند یا که در کجا اونجا هم خیلی میشد تبریکاتی خوانندگی ها میشد بعد یارو دوستا همکارا وابسته به زادروزیتون باشه ما چند صحبت داشتیم مثلا سالی گذشته من شما رو به تلویزیون دعوت کرده بودم از اون قبلتر اگر گوییم پیشتر گوییم انیخترش یک صحبت داشتیم در مرکز جوانان که بخشیده به 1 اپریل تئاتر استودیوی کانو و دانش شما کنسرت داشتید دو سه مراتبه خلاص وابسته به زادروزتون صحبت داشتیم هر باری که من همین زادروزی شما رو انیخترش چند ساله شدن شما رو میپرسیدم جواب نمیدادید امروز من فکر میکنم یگان جایی گریز نیست و امروز ما از شما احتراماً خواهش میکنیم که با سری بلند با دلی پر تنتنوار بگویید که امروز شما چند ساله شده دوزی شب هم دیدی برای عیناً برای معین کردنی چند ساله شدنی چند ساله گردیدنی گلبارخان غفوران چند همین ساله شدی پرسیدن با هم دیدی کنم هم تلفن کنید نمیشه انیق کردم با هم نه انیق برای که در چند صحبت من وقتی میپرسیدم شما من نه تنها شما با کدامی که برنامه نرفتگی باشم یا که کدامی که خواه گازت هست خواه ژورنال هست من یکم بار سینی سالمو نگفتگی و بسیاری اگر همون کدامی که گازت نبینید یا که ژورنال نبینید همش به همین نوشته که روز تولد گلبار غفور و 1 اپریل سال 1900 نقطه برای همین من شما با میگم امروز میگویید چون شما 12 شب آمدید احترامی 12 شب مخصوص برای همین دانستم بله سنه 1 اپریل خب الان میخوام تقریبا 30 مارت بود ساعتی 1 شب الان 1 اپریل الان 1 اپریل من تولد شدگی خب
соли 1900 1900 наши досам нагуфта. не илтимос гулбор бича ин қадар мардум ин қадар бинандо аз он тарафи экран интизори муайян намуда чиба меня расширит. Шумо барои ки медони вайда баъзан нафарон ҳозир вақте ки шумо мегӯед ки ман ҳамин рӯз ба синни мубораки фалон расидам мегӯед ту баъзан нафарон мегӯяд ҳама гулборҳо гафоров аз ман масалан 2 сол хурд будиянд ё ки баръакс 5 сол аз ман калон будиянд яъне ки онҳо бо худашон бо наздиконашон муқоиса мекунанд همین چند میتید من با خودتان گاز میکنی نه، من امروز مخلصیان پرسیدم یک چند گفتی شما که بعدی که نمایش شد امروز خب پرومدیم صورت گرفتیم یک دو سه تاش نزدیک من بام گفتن که گلبرها راستش کمی شما چند با برامدگی گفتم همه بابا فکرم همین چیزا وای مهمه شوق‌آوره گفتم به هم تو نگاه کنید چند با این من گفتم فقط انی مقیم جان که پاش پایین نگوید گفتم التماس چی میگم که یا بر من پرسیدم من میدونم چی گفته بودن چی گفته بودن خای گابزانیو daha 12 سال بود راگاردیوت 16-17 سال بود افتروهو 18-19 سال بود خود من خیلی یوشی خوش رو باشم نیوژلی گفتم چه خیلی همه امینه جمع کن سینی سوال میبرد گفتم مخلصا امروز چند گفتن مخلصامی قریب یافتن یاش کردن که یاش کردن 2 سال 3 سال یاش کردن شما امروز انی قش رو میگوید برای که من ها 44 ببرم 44 نیویتا یگان نفر تاکنون نتوانسته بود که به همین سوال جواب گیرد خوشبختانه ما توانستیم با این خاطر هم بیننده میتوانند سینی سال رفتن گیرد که میگفتی پیش گفته نمیتونستم این علامت های پیری به فکرم علامت های پیری به همش حرکت میکنی هر چیزی یکی شده پس سرم تام میگیری تو نه بلا با سرش میگه چی میگه لیکن در اختم تاکنون نمیگفتید با یک نفر نگفته بودید نمیگفتم ما نیت میکنیم که با سینی مبارک 144 برای رحمت هر سال که خیلی ساعتی 12 شب نمیبینیم همین 84 94ش بس این حیات این زندگی به خودش به فکرم نغزش همین 84 94 نمی اگه 144ش سالی وزمین ده مثلا کلان سالترین زنی هم خیالش من یک وقت خطای برفتی زندگی کرنده کرده بایبه خطای هم ده 104 سال کامپیچو کودکچی بایشتی موندگی نه ناس خدا با شکر خدا خب من همین بسینی مبارک 44 رسیده امروز شکر خداوند همین از بین 44 سالی عمرتون یا گوییم همین 44 زاد روز میگن 44 بهار میگن که همین کدامش از همه خاطرماندترین شده است برای خودتون بهار از همه زاد روزی خاطرماندترینتون به غیر حاضر و امروز خاطرماندترین از همه خاطرماندترین شاید در اونی کودکی نورسی نه این 100% من شما میگم خب خاطرماندترین این زادروزی من در شهر اسفره بود سالی که من دانشگاه تکنولوژی فیلیالی دانشگاه تکنولوژی خودجاندی نه آذر یک ساعت که 12 شب گذشت البته آنچه خوب پرسوس از کم تری دیگه صحبت می‌کنم به فکرم ما خوابتون میبره گلبارچه خیلی مبردی براس کیاتون در محکم کنتازی وقتی که من سالی خط میکردم خفتود خب انا همونجا 1 اپریل آذر مهمه اگر دیپلم نباشه هم بله 1 اپریل روزی تولدم با من یک زودروزی کلون کرده در رستوران انا همونجا انا همون کوینشیکو هم کورسوم هم سنیفوم باور کنید یک خیش تبارو 100 تا زیاد آدم بود 100 تا زیاد مقیم جان البته همون وقت شوخ بودم با همون کمانده حاضر جوابانی که همون وقت ما قطعی یک جای کمانده بودیم
исферинский джентльмени туфа бровардам. Якта коробки калон бровардам ондан. Арданаш якта коробка гирифтам. Бо коробка. Як хулас, як 15 боин, як 20 боин коробка гирифте. Якта майда че дашшона да коробка че мод. Сони хамуна доданук гуфтан ки иначе худат кушо. Гуфтан амхе додан. Кушода чу? Кушода ма. Албатта. Кушода хама ба нишон дода. Гашта да наш ба акция как хушлакра ба пакетчаш ба андахтун ондан. Чи тофа бу? Hamdışın agayım diyeko. Ve tüfe de hamam natağıma murk hamam canda akhandı. Önce ustodo budan malimo. Para hamim ki man ba khotirim ommi çünkü bazı zaman man çandin solboz nadidam çandin çankasa bad vakti ki navoru tamoşa miknam mebinam ki çandin kas dar hayotam ne isteyem. Ana imroz бояк аҷоиб хотирмон шуд. Инам аз хотир намебурад. Инам намебурад аз хотир. Хоб ман якчиро гуфта гузаштани ҳастам ки масалан ман мисли ин бор тақ шуд ку. Ман чӣ кардам? ҳозир ҳамдо дирак шом ягониси ман ин ҷанба мебиёд гуфта. Чунки мо як ошнои шум ҳай расо бачи вай Нурҷон, Нур Душанбе ва ҳами яшам хе. Ҳами 12 шаб рафта. Ҳама ошнооша, ҷуроша, хел дара тақ мекунад, дара кушонга мин ки бурад, фарқаш не. Вай ҷураш буромад мивай, вай падараш ҳам мебурам ки ҳами торт ки зада зодурус ки табрик мекунад. ин фикр рости дар сари мо буд, лекин ҷуръат накардем ростига. Гуфтам баъди ин кору, баъди ин навор, муносибати ману Гулбоған Ғафурова поён наёбад. Бале. Поён намеёбад, шумо мумкин ҳаштум этаж поёна медидид агар. Ҳамхе. Сразу ҳамон подъезда ойнаш уже нормальный посадка кити. Хушро мебрафтид не? Лекин ин як анъана соҳиб-ҷашни ҳамихе табрик мекунад. Задана? Ягон нафар ҳамин корро ба шумо кардан дар зодурӯзи то кунун? Не. Ман як бор фақат якта клипанда ҳамихе хӯрдагӣ. Торта. Вай ҳам барои навор буд. Барои навор. Вай Нурҷон бисёр ҳамихе чизои шӯхашай. Ман гуфтам ҳамони фикрам ба дамози дарастеки наздика кушам ки точно швабрики калтка мехӯрад гуфта дирак шудам ман. Нафаҳмидам шумо ин гапима. Гуфтам дукушам ки шумода. Шамчи китиба. Адокрамая. Светои подъезда кушта. Хуб. Якта чиз. Масалан солҳои оянда гӯем агар мо ин корро такрор намекунем. Масалан соати 12 шаб бо камераву бо барнома масалан меҳмони хонаи шумо намешем. Ма ҳар сол адат кардам уже. Ё 6 саҳар ё 12 шаб. ин анъанаи гум накунид ако. Ин давом тиҳад. Ма якта чизба адат мекунам, мисли одам адат мекунад ин чизба. Илтимос. То чанд солагӣ давом кунад? Не, мин гуфтид ки хотон, мин чи 84 94. Ча, бибини чи таки дара ки ман гумка. Ознанда уже Рафаэло хойдам тид. Дигар мадорам намемонад ба хойдани Рафаэла. Не, ба фикрам ҷанда. Муҳимаш шумо зинда бошед, саломат бошед. Аман. Як бор дигар аз номи ҳамаи онҳое ки аз он тарафи экран моро тамошо карда истодаанд, шуморо табрик менамоем. Зодрӯзтон муборак бошад ва ман боварии комил дорам ки онҳо ҳамто тамошо намекунанд. Онҳо дар баробари тамошо кардан вақташонро ҷудо мекунанд ва бо ҳарфҳои заррини худашон суханҳои қалбашона, суханҳои дилашона, суханҳои шодбошиашона барои шумо арзонӣ медоранд. Раҳмат, албатта. мо дар анаминҷо ба барнома ҳусни анҷом мебахшем. Умеде надоштам ки масалан шумо иҷозат медиҳед ки мо инҷо медароем даратон мекушоед. иқадар суҳбат мекунем. Ман фикр кардам, гумон мекардам ки ҳамин остона шумо табрик мекунему. Ҳамин хел кире ҳамел шуд ми? Не, ман ҳамин хел фикр мекардам аку соати 12 шаб находем ки моро ба хонашон қабул кунад. Агар ҳамин барнома, ҳамин навори мо ба шумо писанд омада бошад, поёни навор нависед.
шояд мо ҳамин корро давом диҳем. Шумо чӣ маслиҳат медиҳед? Масалан, зӯр мешавад, албатта. масалан фақат Гулбаҳорхон Ғафурова не, дигар аъзоёни санъат ки зодурӯзишон мешавад. Албатта. Рафта хеле табрик кунем. Чӣ маслиҳат медиҳед? беҳтарин якти ман дӯзиши банди хезами ҳамаш хезад Азобу бинад. азоби фаҳмад то ду се шаба мехкара гурги чӯба хикара монда химиш фаҳмад ваҳоям амихе ин чиза алана ба дарор идем чиза албатта ҳамаш амихе кунед ҳамин будаги санъаткорои ман агар надонед рӯзи таваллудши ман шумо ба барвақтар ка худам рӯзиша мегам рафта хонаш ба амихе бедор кара то се шаба чори саара гирон шунед фарқаш не алана ба дарор идем чиза ман розӣ саломат бошед. барои тамошо намудани шумо ҳам албатта сипоси бепоён мегӯем. умед бар он мебарем ки наворҳои дигари моро ҳам тамошо мекунед ва ҳамеша бо мо мемонед, зеро ки мо бо шумо ҳастем. саломат бошед. خير